नमस्कार मु सत्या मसाई समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची यार नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया इलेक्टिव गोटे विषय जैकि साधु संग रम्य रचना जहाँ लिखिं चौधरी हेमांगत मिश्र तार अलरेडी मु लंग क्वेश्चन आलोचना करी। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहती भाई पूर्ववर्ती भिडियो सब देखूँ और चैनल नुआ थे निहती सब्सक्राइब कर रखुँ ये नुआ नुआ भिडियो। तो चलते आरंभ करवा साधु संगर आम कि सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा जैकि परीक्षा निहांती इंपोर्टेंट। तो प्रथम प्रश्न रही साधु संग रम्य रचनार लेखक किए और तांको लिखित अन्य दुईटी पुस्तकर नाम लेख। तो साधु संग रम्य रचनार लेखक होउछंती चौधरी हेमकांत मिश्र और तांको लिखित अन्य दुईटी पुस्तकर नाम होउछि हसकुरा कथामान हेमकांतक हसगोला। नेक्स्ट देछि लेखक पहाड़ी बोले बाबांकर किपरि परिचय देइछन्ति। पहाड़ी बोले बाबांकर नाम होउछि श्री श्री 108 श्री पहाड़ी बोले। से गत 150 वर्ष काल हिमालय तलर ऋषिकेशटारे तपस्या करुथिले एवं कौन मनक आसला के जानी संसार को ओल्हे आसी लीलाखेला करुछन्ति। नेक्स्ट देछि तांकर एक चमत्कार लीला संपर्क रे लेखक किपरि वर्णना करिछन्ति। तांकर एक चमत्कार लीला होउछि मनेकर तुमर अंगूर खाइबा को इच्छा गला तो श्री श्री बाबा 108 श्री बाबा एक कथा जानी पारंती तेणु सी संगे संगे हस्त को शून्य रे पाति देई पेंथाए अंगूर भिड़ी आनी देई देबे ताहाकु खाइला वाला कहती जे एहा भूमध सागरीय जवन इच्छुक एवं सुमिट मध्य। नेक्स्ट देछि भारत खंडर खाद्य समस्या निराकरण संपर्क में मंत्र शक्तिर प्रभाव संबंध लेखक कौन कहते जदि सी एमती शून्य सब खाद्य सामग्री आणुचंती तारे आमर देशर खाद्य समस्या को सी कहीं दूर कर पारनांती ए संपर्क में लेखक कौन कहते। भारत खंडर खाद्य समस्या निराकरण संपर्क में मंत्र शक्तिर प्रभाव संबंध लेखक किसी कहवाक चाहना कहीं ना कारण स्थूल सुख शांति दृष्टि तुच्छ एवं एपरी समस्यार समाधान नथिबारु से सबूर आगुरी से मुह बुलाई रखिंट यही खाद्य समस्या माया ए सबूर समाधान पथर मुक्ति मार्गर व्याहत करने को सी शैतानी जाल अटे जे से मैंने केवल शैतानी जाल बिछाई लोक को लुटियापाई किसी सेमती स्पेशल पावर नहीं जे से मैंने सबू देशर आमर जी खाद्य समस्या रही दूर करें। नेक्स्ट देछि धवल कुष्ठगत पापमय शरीर मान धरी बिलाती साहेब मैंने कहीं कौन करुँच ए दुनिया बर्तमान रस्तागामी अधोगति होबार लगी तेणु ए संसार मायाजाल मुक्ति अभिलाष करी बिलाती साहेब मैंने आंभ मानक एही सुगंभीर भीम सुंदर महादेश रे शांतिमय क्रोड़े जोगी ऋषि मान ज्ञान लाभ बा ज्ञानगंजन संग्रह करी अज्ञान क्षता दूरीकरण कर अज्ञान को दूर कर कहुई। श्री श्री बाबा आश्रम रे बिलाती साहेब मैंने कौन करथांती श्री श्री बाबा आश्रम रे स्त्री पुरुष मिसी 2 डजन अधा पढ़ी था अधिया पढ़ी था एवं मंत्र शक्तिर चमत्कारिता क संबंध प्रश्न मान पूछा करती। नेक्स्ट है शंकर नारायण साहू कहीं प्रकृत आनंद लाभ कर सुजोग पाई। शंकर नारायण साहू निजक अत्यंत पापी मूर्ख और पतित मनुष्य बोली भावी से तुच्छ लुह कारबार करी आपणार जीविका निर्वाह करुथिबारु एजावत प्रकृत आनंद लाभ कर सुजोग पाई पारि नाहांती। नेक्स्ट देछि शिष्य जनक शंकर नारायण को कि प्रश्न बारंबार पचारुथिले और कहीं पचारुथिले। शिष्य जनक शंकर नारायण को पचारुथिले कि बाटरे कौनसी दुर्घटना बा धनहानि होइछि कि नाही कारण सी जोगपटे जानीपारे जे आद्य दिवस रे शंकर नारायणकर धनहानि जोग थिला। जो माने जोगादि साधना करती से माने खाद्य कहीं अधिक ग्रहण करथांती जो माने जोगादि साधना करती से मानकर जठर बन्ही जलु थाए से बन्ही कुंडलिनी शक्ति जात होई जठर और शेषर तलु पर्यंत उठी जाए। कुंडलिनी शक्ति जेते बेले गृह चक्र को सारस चक्र पर्यंत ऊर्ध्वगति करे सेते बेले नाभि बल सहिकटरे बा सन्निकटरे एक बन्ही जात हुई तेणु से मैंने अधिक खाद्य ग्रहण करें सब चाल कमी ठकिकी खाइबे नारायण शंख ठारू। नेक्स्ट काहारी ठारू अर्थ ग्रहण करने विरुद्ध रे की कड़ा नियम रही काहारी ठारू अर्थ ग्रहण करने विरुद्ध रे गुरुंकर कड़ा आदेश रही कौन
କାରଣ ଏହିପରି କଲେ ସାଧକର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥଦାତା ନିକଟକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚାଲିଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେହି ସତ୍ ପାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସିନ୍ଧୁଷୁ ଧର୍ମଭୀରୁ ଗୁରୁଭକ୍ତି ସଦ୍ବଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାଦି ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ମନରେ କଟେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କେବେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ ସେଦିନ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ କୃପା ବର୍ଷିବ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ହେବାର ନିଗୁଢ଼ ଉପାୟ କ'ଣ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଓ ନିଜର ମତାମତ ଉପରେ ଅଯଥା ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କର କାହାର ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ତୁଟିଯିବ ସେଇଦିନ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ ପଥରେ ପାଦ ଅନ୍ତତଃ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ନିଜର ଉଦାହରଣ କିପରି ଦେଇ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବାର ନିଜର ଉଦାହରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସ୍ତରରେ ଏଇଭଳି କୌତୂହଳ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୁରୁ କହି ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ। ନିଜର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାୟାରୁ କଟାଇବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ଉପାୟ। ତାକୁ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଲାଗି ଶିଷ୍ୟ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୌଶଳରେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟତ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିଲାଗି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅପୂର୍ବ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା। ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ସୁଇ ଲୁହା କାରବାରରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ଲୋକସାନି ହେଲେ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଅତିଶୟ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା ବା ସେ ପୀଡ଼ା ପାଉଥିଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯଦି କିଛି ଲସ୍ ହେଲା। ମାତ୍ର ବୁଧବାରର ନୀତି ଲାଗି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସମ୍ବାଦବାହକ ହସ୍ତରେ 300 ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେ ଯେତେ ପଇସା ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କିଛି ବି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉନଥିଲା। ଗୁରୁ କୃପା ବଳରେ ଜାଗତିକ ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଭାବିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅପୂର୍ବ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଶଙ୍କର ଲାଲଙ୍କଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସମ୍ବାଦବାହକ ଦ୍ୱାରା 600 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଆସି କହିଲେ ଆହୁରି 400 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଏଇକ୍ଷଣି ପ୍ରয়োଜନ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରଲାଲ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉପରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହେବାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହମାୟାକୁ କାଟିପାରିବା ତୁଟେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେୟା ବୋଧେ ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବି ନଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରିଟାନିଆର ମହାରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଠକ ଯିଏ କହିଥିଲେ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରିଟାନିଆ ମହାରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାଙ୍କର ହୀରକ ମାଳ ଓ କୋହିନୂର ହୀରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜମୁକୁଟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ସାହୁ କେଉଁ କଥା ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଠାରୁ ଦାମୀ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା ଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ 5000 ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯିଏ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ମାତ୍ର ଶଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ଖୁସି ହେଇକି ଏକଥା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲି। ସେଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କିପରି ଅନୁମେ। ସେହି ସହରରେ ଅନେକ ସୌଧବାସୀ, ଧନବାନ ବେପାରୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଆଦି ଥାଉ ଥାଉ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ମନନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଯେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିବାସରେ ନ ରହି ଗୁରୁ ଆସି ସେ ରହିଥିଲେ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେତେ ଧନ୍ୟବାନ, ସେ କେତେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓ କାହିଁକି।
गुरुदेव सह साक्षात आलोक पंडा गृह हेबार थिबारु शंकर नारायण तांकु 2000 मुद्रा प्रदान दान करथिले कारण से किराणी निर्धन होइतिबारु गुरु शिष्यंकर भोजनादि उपचार पई अर्थ जोगाड़ करि पारि नथांते तेणु से पैसा देथिले। तो एई भली किछि थिला हमर शॉर्ट क्वेश्चन जहाँकि हमर साधु संग। तो नेक्स्ट आम देखा अन्य एक विषय तार शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करबे। तो जो चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर रखु नुआ नुआ वीडियो पे आज वीडियो रखुची। नमस्कार।